25 বছর খাইকা বং কগ্ন মাটি সব যেহেতু সিপিএম রক আং তর লুখা আনো ভাই আং যখন বসাই আনো ভোট দিখা আনো অগুর বাবুনি নগনি লামাও ব্রিজ করি হিনি আনো পয়লা কমপ্লেন খেয়ে পেগা আমার ভাই সবাই পুরো বিনি বনি যে একজন ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মন্ত্রী নই বিন নগর থাকমানি পুল শিখই স্কুল চেরাইরাव খাই মিয়া আপনি একটা কমপ্লেন খাই 2003 চিনিমান গনাং মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা ভাই বাতাই যাই ও মন্ত্রী ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার রকরি জায়গা যে ফানকরাং মন্ত্রী বড় প্রমাণ ভুনুগুরি দিখা ঠিক যখন আফরু যে जोंबाय बसालावै ब निजी हारिवै ब कमाय थांगा ताखुग्रो ताओ क साजागो ताङै 25 বছর রাজনীতিক রাজা চাওই কাঞ্চনপুর শরণার্থীর 25 বছরনি পরে বক শরণার্থীর 25 বছর তরি যা কোনো সুরাহা খাই মেয়া এবং খাইনা নাইয়া শুধু বরং রেশন জুয়ে রেশন রাং বরফ চালাই তো আরো যারা নেতা নেত্রী রক দিয়ে এসডিও এসডিএম রক কাকু রক এই কারণে নির্বাচন যখন তিনি লোকসভা নির্বাচন মহারাজনী বিবি কুমারী যত নকরা বিবি ভোট বসা ফুরু সমস্ত এলাকাও মহারাজ ঘুরি হই নাইকা রিয়াং রক বন বেড়া জোড়া জুড়ি খে বন রমকা মহারাজ जों हानि बरं न जोंनो একটা সুরাহা খাইরি দিনি যখন মহারাজ ন ও সুরাহা খাইরিনি রমকা এবং মহারাজ ব ঠিক আছে আন্দোলন নাই নাই আন্দোলন আনারো খাইরিনি লাস্ট মোমেন্ট কমিটি রক বাই অনেক আসুগলাই সালাইকা লাস্ট মহারাজ তাবু এই শরণার্থী বড় 35,000 বড় ন তিনি সেটেলমেন্ট রিখা চালানি ক্ষমতা রিখা নক তাংনানি ক্ষমতা রিখা এবং ত্রিপুরা হানি বড় রক বড় খুব চাতে চাতে থাকি মিজোরাম সবই হইনি এই দরবার খাই তাবু রিয়াং রক ব রিয়াং রক ন তংনানি সমাধান খাই রিখা মহারাজ যাতে কেউ ময়া মহারাজ নি বড় বড় বিশ্বাস পাইকা এই বিশ্বাস জাগিই না जों 2021 মহারাজ নাং থাকা মহারাজ জনগণ নিন্থানি তাবো 80% দङ 80% জনগণ নিন্থানি দङ नों पार्टी संसद जे एसि पार्टी नों बाजारि मा बुलगाय बयनो बय नभेम्बर 5 तारिख पालनि कासा पार्टी बुं सय जों दाबो अ पार्टी बुं मितैनो जों तिरावथा दैनो निर्वाचित जों आरन बुजितिवै दाबो एडिसि अफेका महाराज पक्ष एडिसि तिनि 18 जन बायमारङै जों दाबो एडिसि दखल खाय दाबो आमि निको सानानाका महाराज न दाबो 80 सरकार काउन्सिल स्किम किन्तु बिनमुय हामिया कमेन्ट खायदों मोबाइल लगा नुबा किन्तु अगत दा बर काउ बसिया बजागो गभर्नमेन्ट अफ इंडियन गभर्नमेन्ट अफ त्रिपुरा तेइछि दिबमदा तर नुखना थानाय 2 तारिख पार्लामेन्ट बनो एग्रीमेन्ट ए एग्रीमेन्ट जेखा गभर्नमेन्टनि जे देखुन मन्त्रि कांग्रेसनि आमालो उंगा लालया एकै मिनिटनि पार्लामेन्ट बनो ब गाव साले एग्रीमेन्ट का टिएनपि को एकै रुम एग्रीमेन्ट का अबिनो 2 तारिख जे बाला एग्रीमेन्ट खापुरो अयं मानि प्रेसिडेन्ट एवं जिनि मन्त्रि अयं तो अनिमेष लो तार चिनि प्रेसिडेन्ट विजय प्रधानकाल मत ए एग्रीमेन्ट तिनजन तो एग्रीमेन्ट नुंगा बुखा बेल मोयना ओ एग्रीमेन्ट ताका लगिनिया अफु अ सारि सा अमित शाह अयं मा सका त्रिपुरा का इस भूल होगी एक उसको सुधारना चाहिए बहुत बैठोगा ठीक दुनिया मानसोगा त्रिम मसा बसेও त्रिपुरा जो भाई ब যখন প্রেস মিট থাকে ঠিক আছে তুমি সাপোর্ট চাই আপলো রাজা শক্তি বেলায় কম রাজা মানে সময় কোনো দিনও বললো ওয়া রাতালিসা লাগাইতো হাই লঙ্গে আমন খরকা খরকানো তো বারবার হ্যাঁ অনন্ত বাবু
मेरा पूरा का जितनी अपना जमीन का हक दिलाने के लिए नहीं निकाला, लेकिन मालिक होना चाहिए, अपना जमीन का मालिक होना चाहिए। उसके बाद हम छोड़ देगा, ठीक है। बस हम और जगह नहीं हम बाइक खड़ा करना प्रचार करना अबनो एग्रीमेंट में तो तलवार नहीं लेना तो गई तुम साला का इतने थोड़ा चूच का जो भी बोली करना पश्चिम से और की करने जगह विप्लव मत देव बता रही पूर्वसी आवाज करेगा तुम आप पर बैठा तुम तो पाल लीडर मिले तुम যদি পূর্বশী দিখায় আন্ধ্র সব মার খাওয়ায় যদি দিখায় তুম মহারাষ্ট্র বেতারে নাইনি কিন্তু বড় নায়ক তুমরি নাই কিন্তু বনি বুবার মার খাওয়াই তুম বাজারে বাধ্য